Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizka Walia. So here I'm going to continue the explanation from Sastia Laura Aziza. Last time Sastia just talked about method of primary data collection. There are questionnaire method, interviews method, FGD, and participatory rural appraisal. So now we are moved to rapid rural appraisal, or we can say RRA. RRA is more commonly described as a systematic but semi-structured activity out in the field by a multidisciplinary team and is designed to obtain new information and to formulate new hypotheses about rural life. Nah, jadi RRA ini digambarkan sebagai kegiatan yang sistematis tapi semi terstruktur di lapangan oleh tim multidisiplin dan dirancang untuk memperoleh informasi-informasi baru untuk merumuskan hipotesis baru tentang kehidupan di pedesaan. And a central characteristic of RRA is that its research teams are multidisciplinary. Karakteristik utama dari RRA ini adalah tim penelitinya itu berasal dari multidisiplin. Di luar itu, perbedaan antara RRA dengan metode penelitian yang lain adalah bergantung kepada pendekatan multidisiplin dan kombinasi alat tertentu yang digunakan. Nah, konsep ini pun adalah bahwa penelitian harus dilakukan bukan oleh individu, melainkan oleh tim yang terdiri dari anggota yang diambil dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai. Jadi RRA ini itu hanya bisa dilakukan dengan tim kelompok yang terdiri dari multidisiplin tadi, dan timnya pun harus berasal dari orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. So now we move to the next point, that is observation method. Observation is a data collection method by which you gather knowledge of the research phenomenon through making observation of the phenomena as and when it occurs. Jadi observasi itu adalah metode pengumpulan data di mana kita mengumpulkan pengetahuan atau informasi tentang fenomena yang diteliti melalui pergerakan fenomena saat dan kapan itu terjadi. You should aim to focus the observation for human behavior. Jadi observasi ini biasanya terfokus untuk meneliti perilaku manusia. An observation method has so many characteristics. There are: first, observation is a systematic method. Nah, jadi pengamatan atau observasi ini tidak dilakukan secara sembarangan atau harus direncanakan. Lamanya periode observasi, jarak antar periode, jumlah observasi, luas area atau situasi observasi, dan berbagai teknik yang digunakan untuk pengamatan ini harus direncanakan dari awal. And the second is observation is specific. Jadi observasi ini atau pengamatan ini tidak hanya mencari aspek umum dari perilaku manusia, melainkan diarahkan ke arah atau ke aspek spesifik dari situasi total yang dianggap signifikan dari sudut pandang tujuan penelitian. Nah, jadi sebelum kita melakukan observasi, tujuan dan apa yang ingin kita observasi itu harus didefinisikan secara spesifik agar nanti bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan observasi tersebut. And the third type is observation is objective. Nah, jadi pengamatan itu harus dilakukan secara objektif dan sejauh mungkin bebas dari bias. Nah, biasanya observasi harus dipandu oleh hipotesis. And the fourth type is observation is quantitative. Nah, meskipun banyak fenomena atau hal penting yang tidak dapat kuantifikasi, namun menjadi keharusan untuk menggunakan beberapa cara untuk mengkuantifikasi
pengamatan untuk meningkatkan ketepatan dan memfasilitasi analisisnya. Bahkan kualitas harus diubah menjadi kuantitas karena data kualitatif bersifat subjektif dan data kuantitatif bersifat objektif dan selanjutnya dapat diinterpretasikan secara objektif. And the fifth type is observation is an affair of eyes. Seorang pengamat mengumpulkan data yang telah dia lihat dengan matanya sendiri. Data yang dikumpulkan dari observasi itu harus dihasilkan dari apa yang dilihat oleh pengamatnya sendiri. So the sixth is definitive aim. Jadi pengamatan harus memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, ini harus didefinisikan dengan jelas sebelum dimulainya proses observasi yang sebenarnya. 7. The record of observation is made immediately. Jadi selama periode pengamatan bisa jadi si pengamat susah untuk mengingat informasi yang telah didapatkannya karena saking banyaknya informasi yang diterima. Dia mungkin melupakan hal-hal penting dalam informasi tersebut. Makanya segala hal yang kita dapatkan atau informasi yang kita dapatkan dari observasi itu harus segera dicatat setelah observasi itu selesai agar mengurangi resiko untuk ketidakvalidannya informasi. And the last point is observation is very reliable. Jadi pengamatan itu harus diverifikasi dengan kriteria reliabilitas, validitas, dan kegunaan biasa. So, go to the next point, that is survey method. Survey data is comprehensive information gathered from a target audience about a specific topic to conduct research. Nah, jadi data survei itu merupakan informasi komprehensif yang dikumpulkan dari audiens target tentang topik tertentu untuk melakukan penelitian. There is two type of survey method. First type is survey data based on deployment method. There are online surveys, face-to-face surveys, telephone surveys, and paper surveys. And the second type is survey data based on frequency at which they are administered. There are cross-sectional surveys, longitudinal surveys, retrospective surveys. And the advantage of disadvantage of survey method. The advantage are relatively easy to administer, can be developed in less time, so cost effective, can be administered remotely via online, mobile device, mail, email, kiosk, or telephone. After that, conducted remotely can reduce or prevent geographical dependence, and etc. And the disadvantage are respondent may not feel encouraged to provide accurate, honest answer. So respondent may not feel comfortable providing answer that present themselves in an unfavorable manner. Respondent may not be fully aware of their reasons for any given answer because of lack of memory on the subject or even boredom, and etc. So now we are going to move to the next point, that is case study method. Case study method atau metode studi kasus ialah penelitian yang memusatkan perhatian pada fenomena-fenomena atau gejala sosial yang nyata dalam masyarakat. Yang ditelaah adalah keadaan masyarakat yang dilihat dari persoalan atau kasus tertentu, baik dalam lembaga, kelompok, maupun individu. Case study method has 4 types. There are illustrative case studies, exploratory case studies, cumulative case studies,
And the last, critical instance case studies. Illustrative case studies atau studi kasus ilustratif ini adalah studi deskriptif. Mereka biasanya menggunakan satu atau dua kejadian untuk menunjukkan seperti apa situasinya. Nah, studi kasus ilustratif berfungsi terutama untuk membuat yang tidak dikenal untuk menjadi akrab dan untuk memberi pembaca bahasa yang sama tentang topik yang dimaksud. And the second is exploratory case studies. Nah, jadi ini adalah studi kasus ringkas yang dilakukan sebelum melaksanakan investigasi skala besar. Fungsi dasarnya adalah membantu mengidentifikasi pertanyaan dan memilih jenis pengukuran sebelum pengamatan utama. And the third is cumulative case studies. Nah, studi kasus kumulatif ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari beberapa situs yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda. So now we are going to the next types, that is critical instance case studies. Studi kasus ini memeriksa satu atau lebih situs baik untuk tujuan memeriksa situasi minat unik dengan sedikit atau tidak ada minat dalam generalisasi atau untuk mempertanyakan atau menantang pernyataan yang sangat umum atau universal. Nah, metode ini berguna untuk menjawab pertanyaan sebab akibat. And now I'm going to tell you the advantage and disadvantage of case study method. First, the advantage. Case studies allow a lot of detail to be collected that would not normally be easily obtained by other research design. And case studies tend to be conducted on rare cases where large sample of similar participants are not available. After that, within the case study, scientific experiments can be conducted. Case studies can help experimenter adapt ideas and produce novel hypotheses which can be used for later testing. And the last, knowledge. Again, to Pins gauge his contribution to neuropsychology and the workings of the brain are invaluable. Second is disadvantage. One of the main criticism is that the data collected can't necessarily be generalized to the wider population, and some case studies are not scientific. Case studies are generally on one person, but there also tends to only be one experimenter collecting the data. And the last, it's also difficult to draw a definitive cause or effect from case studies. And then we are going to the next point, that is diary method. Diary studies is a research method that collects qualitative information by having participants record entries about their everyday lives in a log, diary, or journal about the activity or experience being studied. Nah, jadi studi buku harian tadi atau diary studies adalah metode penelitian yang mengumpulkan informasi kualitatif dengan meminta peserta mencatat entry tentang kehidupan sehari-hari mereka dalam sebuah log, buku harian atau jurnal tentang aktivitas atau pengalaman yang sedang mereka pelajari. Nah, pengumpulan data ini menggunakan teknik longitudinal, artinya peserta dipelajari selama periode waktu tertentu, dan alat penelitian ini meskipun tidak dapat memberikan hasil sedetail studi lapangan yang sebenarnya, masih dapat menawarkan sejumlah besar informasi kontekstual tanpa biaya studi lapangan yang sebenarnya. There are two types of diary methods, that are first, feedback studies, and second, elicitation studies. Feedback studies involve participants answering predefined questions about the phenomenon of interest in a natural setting, with the answer acting as a diary entry. Jadi,
feedback studies atau studi umpan balik melibatkan peserta menjawab pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya tentang fenomena minat dalam pengaturan alam dengan jawaban bertindak sebagai entry buku harian. And the second is elicitation studies. In elicitation studies, participants capture media as soon as the phenomenon occurs. The media is usually in the form of a photograph, but can be in other different forms as well, and so the recording is generally quick and less effortful than feedback studies. Nah, untuk studi elisitasi, peserta menangkap media segera setelah fenomena terjadi. Media tersebut biasanya dalam bentuk foto, tapi bisa juga dalam bentuk lain yang berbeda sehingga perekaman umumnya cepat dan tidak terlalu sulit dibandingkan studi umpan balik atau studi feedback tadi. And the advantage of diary study are experiences and feelings are recorded often as they happen and not in hindsight and in their natural place and environment. And then they provide information over a period of time. The extended time scale can also help to show how people view change toward a product of service over a period of use. And then the external influencing factor that helps shape opinion and attitude can be also captured via diary studies. And then the last, the very nature of the exercise tends to provide richer detail as well as unpredictable and unexpected data which can help greatly in using and developing future concept and product. Then the limitation of diary study. If you don't define exactly what you are expecting, put the briefing together expectly and thoroughly, and deliver it persuasively and intelligibly, you run the risk of not getting what you want from the process. Similarly, you need to have picked the right people to participate. The diaries will probably need to be prompted, reminded, and motivated to complete their recording when they are supposed to. And then the last, by its nature, the data is difficult to analyze or group, so it's time consuming to throw through it all to find useful insight and pointers. Okay, we move to the next point, that is principal component analysis. Principal component analysis, or PCA, is a dimensionally reduction method that is often used to reduce the dimensionality of large datasets by transforming a large set of a variable into a smaller one that still contains most of the information in the large set. Jadi, Principal Component Analysis atau PCA adalah metode reduksi dimensi yang sering digunakan untuk mengurangi dimensi kumpulan data besar dengan mengubah kumpulan besar variabel menjadi lebih kecil yang masih berisi sebagian besar informasi dalam kumpulan besar. Nah, mengurangi jumlah variabel kumpulan data secara alami mengorbankan keakuratan, tetapi trik dalam pengurangan dimensi adalah menukar sedikit akurasi dengan kesederhanaan, karena kumpulan data yang lebih kecil lebih mudah untuk dijelajahi dan divisualisasikan, serta membuat analisis data menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk algoritma pembelajaran mesin tanpa variabel asing untuk diproses. There are two primary reasons for using PCA. First, data reduction. PCA is most commonly used to condense the information contained in a large number of original variables into a smaller set of new composite dimension with a minimum loss information. The second interpretation, PCA can be used to discover important features of a large dataset.
It often reveals relationships that were previously unsuspected, thereby allowing interpretation that would not ordinarily result. So now we're going to the next point, that is activity sampling technique. Activity sampling is a technique that can be used as a means for collecting the data. Jadi, activity sampling ini merupakan suatu teknik yang dapat digunakan sebagai sarana pengumpulan data. It's a technique in which a large number of observations are made over the process. Each observation records what is happening at that instant, and the percentage of observation are recorded for a particular activity. Ini adalah teknik yang dimana sejumlah besar pengamatan dilakukan selama proses. Setiap pengamatan mencatat apa yang terjadi pada saat itu dan presentasi pengamatan dicatat untuk aktivitas tertentu. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang proyek. Pengambilan sampel aktivitas dapat dilakukan secara acak atau dengan interval waktu yang tetap. There are some steps involved in activity sampling technique, or define the manufacturing task for which the standard time is to be determined, define the task elements, design the study, identify the observers who will do the study, start the study, make random visits and collect the observation, and the last, after completing the study, analyze and present the results. And then the advantage of activity sampling technique, or only one analyst can perform the activity sampling study of many activities which are impractical to measure by time study can readily be measured by activity sampling, and observation may be made over a period of weeks or days, thus decreasing the change of day-to-day or week-to-week variations. And last, the activity sampling may be interrupted at any times without affecting the result. So this is the last point I will explain to you, that is memo motion method. Memo motion or space shoot photography is a tool of time and motion study that analyzes long operation by using a camera. It was developed 1946 by Marvin E. Mandel at Purdue University, who was first to save film material while planning studies on kitchen work. Nah, jadi memo motion adalah alat studi waktu dan gerak yang menganalisis operasi jangka panjang dengan menggunakan kamera. Ini dikembangkan pada tahun 1946 oleh Marvin E. Mandel di Purdue University, yang pertama kali menyimpan bahan film saat merencanakan studi tentang pekerjaan dapur. And there are several advantages from memo motion, that is single operator repetition work, area studies, the study of a group of main machine, team studies, utilization studies, work measurement. And that it's the explanation from me, and the explanation will be continued for Selvi Nazarina. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.